إذا كساقرو دلي إذا كحلفو دلي الندليو نجار النبهجو نجار كنو خونو الندل نجار يلن إذا استحاب إننا نجار بوتو النرخو بزي نايس أو مفرسة صامي سواي كم نايس سوشيال ميديا خاب زي ربح نجار ورا نفلي قدوس مفلاي سواي هذا جزء زلنا نجار تراي سفيرنا قصيرنا زي عيد لقيلنا بس زي كوها بالنخل كاوز بدأ نحنا زينا حاسو غيرنا يو يا حاسبنا زين يفل النجار كبرلنا خالي أبيت إجزافير عتيخا سم إجزافير تسويخا كسرة ذبح النجار إلا بيتا أباي أنتني إشتي صدق نجار سين كاريخا أنت حديث ودوخان كهدي جمرو صورة جميل كامو قرات حما أيو زبل تخكلني زخنا أبها رايكو هاي أبز حلف السواقاتي سيتساقع علي نزل منكو أيتوها بنمو ما جاي يقول مالت زي نهي سيتان نهي مجرشة زخنا تورنتي بس خا على متن سبي ترد اللي زي ما بعد እግዚአብሔር ክደለዩ እግዚአብሔር ዋጋ ይክበርኒዩ አነ ብዛ ሓሰው ክኸውን ይኽእል አነ ብዛ ሓሰው ክኸውን ይኽእል አነ ዛ ሓሰው ነገር ንዓይ ዝጠቕመነ ዘይ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝቕድም ነገር ዘይ ክኸውን ይኽእል እዩ ድንግል ማርያም ግን እነ እያሞ እነይ ድማ ንዓይ እትህበኒ ነገር ሳትፈልጥ እያ ሱባኤ ማለት ቅዱስ መፍላይ እዩ እሞ ኣብ ሱባኤ ኮይና ንጸሎት ግዜ ሲኢና ናብልና ኣቡነ ዘበሰማይ ግዜ ሲኢና ናብልና ሰላም ለኪ ንምድጋም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ይልካ ንምጽላይ ግዜ ሲኢና ናብልና ኣብ ዘይረብሕ ግዜ ክንሕልፍ ከለና ከቢድ እዩ ኣብ ጾመ ፍልሰታ ሰለስተ መሰረታዊ ሓሳባት ኣለዋ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ሓደ አምላክ ብዝኾነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ኣበብ ዘለኹሞ ምሕረት ሰላም ፍቕሪ ይብዝሐልኩም ጥዕና ይሃበለይ እንኳዕ ንጾመ ሱባኤ ጾመ ፍልሰታ ብሰናይ ኣብፅሐኩም ጾመ ፍልሰታ ኣብ ሂወትና ውሽጢ ከም ሱባኤ ተወሲዱ ናይ ምስግጋር ናይ ፍቕሪ ከምኡውን ዝተሓበአ ነገር ዝግለጸሉ ሚስጥር ንረኽበሉ ሱባኤ ስለ ዝኾነ ልክዕ ከም ኣቦታትና ሐዋርያት በረኸቶም ረድኤቶም ክንረክብ ምእንታን ክግበሩ ዘይግብኦምን ድርጊታት ነፂልና ብምፍላጥ ንሕና እውን ካብ እመብርሃን በረኸታ ረድኤታ ንሳተፈሉ ብምዃኑ ብዛዕባ ጾመ ፍልሰታ ኣብ ሂወትና ውሽጢ ዘለዎ ረብሓን ዝህበና መንፈሳዊ ጣዕምን ጸጋን ክንመሃሪና ኣበብ ዘለኹሞ እግዚአብሔር ምሳኹም ይኹን ምሳና ጽንሑ ከም ዝፍለጥ ጾመ ፍልሰታ ተናፋቒት ሓጻርን ናይ ሱባኤ ጾም እያ ሐዋርያት ኣቦታትና ምስጢር ክግለጸሎም ካብ ሓይሊ ናብ ሓይሊ ክሰጋገሩ ናይ ኣዶ ኣምላኽ ፍቕሪ ስለ ዝሓደሮም ዝጾምዎ ጾም ዝረኸብዎ በረኸት ክንረክብ ንሕና እውን ንጸውም በዚ መሰረት ሱባኤ ክንብል ከለና ቃል በቃል ትርጉሙ ሸውዓተ ማለት እዩ ሸውዓተ መዓልቲ እናበልካ እትጾምዎ ጾም እዩ ኮይኑ ግን ብመንፈሳዊ ዓውዲ ትርጉሙ ግን ሱባኤ ማለት ቅዱስ ምፍላይ ማለት እዩ ቅዱስ ምፍላይ ማለት ሰብነትካ ሂወትካ ንእግዚአብሔር ተወፍዮሞ ካኡ ክትሰጋገሮ ትደሊ ነገር እዚ ክሰግሮ ደሊ እዚ ክሓልፎ ደሊ እንብሎ ነገር ክንሰግሮ ዝተሓበአና ነገር ዘይተኸሰተልና ነገር ድማ ንኽኽሰተልና ንኽገሃደልና እንጽልዮ ነገር እንረኽበሉ ምስጢር ስለ ዝኾነ ሱባኤ ይበሃል ስለዚ ቅዱስ መፍላይ እዩ ተፈሊና ምስ ጎይታ እንኾነሉ እዩ ሱባኤ ማለት እዩ ተፈሊና ምስ እመብርሃን ምስ እመ ህይወት እንኾነሉ እዩ ሱባኤ በዚ መሰረት ጾመ ፍልሰታ እንታይ እዩ ንዚ መሰረታዊ ሓሳብ ብሱባኤ መልክዕ ኢኻ ዝውሰድ ንምንታይ ብሱባኤ መልክዕ ዝውሰድ ኣብ ጾመ ፍልሰታ ሰለስተ መሰረታዊ ሓሳባት ኣለዋ ሓደ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ነገር ዘይኸውን ነገር ዝኾነሉ ካብ ኣእምሮ ንላዕሊ ዝኾነ ነገር ኣእምሮ ዝሓልፍ ነገር ብእግዚአብሔር ሓይሊ ብእግዚአብሔር ረድኤት ክኸውን ከም ዝኽእል እንመሃረሉ ስለ ዝኾነ ኣብ ሂወትና ውሽጢ ድማ ከምኡ ንዝኾኑ ነገራት ንመብርሃን በኣማላድነታ ንሐዋርያት ብጸሎቶም ንእግዚአብሔር ካብ ብቸርነቱ ኣእምሮ ዝሓልፍ ጸጋ ክገብረልና ኣብ ሂወትና ውሽጢ ዘለዉ ፈተናታትን ሓሳባትን ክልውጠልና እንጾሞ ስለ ዝኾነ ፍልሰታ ጾም ናይ ሱባኤ ጾም ተባሂላ ትወሰድ ካልኣይ እንደገና ድማ ናይ ምስግጋር ካብ ናብ እንሰጋገረሉ ሓሳብን መንፈሳዊ ዕቤት እንረኽበሉ ጾመ ፍልሰታ እዩ ካብ ሞት ናብ ሂወት ካብ ሞት ናብ ትንሳኤ ናብ ዕርገት ካብ ታሕቲ ናብ ላዕሊ ዝተሰጋገረሉ ምፍላስ ዝተረኣየሉ ስለ ዝኾነ ንሕና እውን ካብ ዝደኸመ ሂወትና ናብ ዝበርትዕ ሂወትና ከምኡ እውን ኣብ ሂወትና ውሽጢ ዝደኸምናሉ ጉዳይ ጎይታ ድማ ናብ ትንሳኤን ክብ
ናብ ዝበለ ቦታ ዘብፅሐሉ በዚ ሱባኤ እዚ ምዃኑ ብፍሉይ መንገዲ እንጾሞ ጾም ምዃኑ እዩ። እቲ ካልእ ሳልሳይ ድማ ዝተሓበአ ነገር ዝተኸሰተሉ እዩ። ዝተሓበአ ነገር ዝተኸሰተሉ ማለት እሱ ኣብቲ ዳሕር ንሪአና ናይ ድንግል ማርያም ስጋ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ኣብ ገነት ኣብ ኦም ህይወት ኣብ ትሕቲ ኦም ህይወት ንልዕሊ 6 ወርሒ ዝፀንሐሉ ድሓር ድማ ሃዋርያት ፀይሞም ዝተኸሰተሉ እዩ። ንሕና ድማ ኣብ ህይወትና ውሽጢ ብዙሓት ነገራት ተሓቢኦምና ኣለዉ። ሃዋርያት ተሓቢእዎም እዩ ነይሩ እዚ ፀጋ እዚ ናይ መብርሃን ስጋ ማለት እዩ። ንሕና እውን ኣብ ህይወትና ውሽጢ ምልኣት ክበና ዝኽእል ኣብ ህይወትና ውሽጢ ብዙሕ ፈተናታት ኣለና ተሓቢእና ኣሎ። እዚ ዝተሓበአና ነገር ቦትኡ እንረኽቦ በዚ ናይ ጾመ ፍልሰታ ጾም እዩ ሱባኤ እዩ። ስለዚ ጾመ ፍልሰታ ናይ ሱባኤ ናይ ልመና ጾም ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። ናይ ፍቕሪ ጾም እውን ስለ ዝኾነ መብርሃን ድማ ኣዴና ኣዶ ኣምላኽ ኣዴና እያ። ናይ ሃዋርያት ናይ ጎይታ ኣዶ ናይ ሃዋርያት ኣዶ እያ። ሃዋርያት ፍቕራ ስለ ዝሓደሮም ሚስጥር ክትገልጸሎም ክተሰጋገሮም ካብ ኣእምሮ ዝሓልፍ ነገር ክትገብረሎም ጸይሞም ጸልዮም ንሕና እውን ከምኡ ከም ሃዋርያት ንጸልይ ማለት እዩ። ሱባኤ ማለት እዚ እንታይ ኢልና ፍልሰታ እንታይ ማለት እዩ? ብሓቂ ፍልሰታ ማለት ምስግጋር ማለት እዩ። ፈለሰ ማለት ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ሰገረ ከደ ተጓዓዘ ማለት እዩ። ናበይ ናብ ዝሓሸ። ስለዚ ድንግል ማርያም ካብዚ ሓላፈ ዓለም ናብ ዘይሓልፍ ዓለም ካብዚ በላይ ኣራጊ ዓለም ናብ ዘይበሊ ናብ ዘይኣርግ ናብ መንፈሳዊ ዓለም ዝተሰጋገረተሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ንሓ ድማ ካብ ሓጢኣት ናብ ጽድቂ ካብ ዝሰኣናዮ ነገር በዚ ሱባኤ እዚ በዚ ጾም እዚ ናብ ዝርከብ ነገር ዋጋ ናብ ዘለዎ ነገር እንሳገረሉ ስለ ዝኾነ ጾመ ፍልሰታ ክንጸውም ጾመ ፍልሰታ ኣብ ሱባኤ ክንኣቱ ኣቦታትና ብዝተፈለየ መልክዑ ብዝተፈለየ ስርዓቱ ደንጊጎምልና ማለት እዩ። ከመይ እዚ ጾመ ፍልሰታ ምስግጋር ካብ ኮነ ጾመ ፍልሰታ ናይ ምግሃድ ሚስጥር ናይ ምኽሳት ካብ ኮነ ናይ ፍቕሪ ጾም ካብ ኮነ ናዴና ዘለና ፍቕሪ ብዝገበርናይ ልክዕ ንፍቕሪ ዝገበርናይ ዋጋ ልክዕ ኣዴና ድማ ንዓና ክንደየናይ ከም ትገብረልና ፍሉጥ እዩ። ኣሽም ካይዶ ልክዕ ሃዋርያት ናይ መብርሃን ፍቕሪ ሓዲርዎም እነና ኣቤላ ክትወሃበና ይግባእ ኢሎም ጸይሞም መብርሃን ተኣክል ናብ ኢዶም ተዋሂባቶም ንሕና ድማ ናይ መብርሃን ፍቕሪ ከም ሃዋርያት ሓዲርና ክንገብር ከለና ንዓና ዘልየና ድማ ድንግል ማርያም ብጸሎታ በኣማላድነታ ከም ትገብረልና ጾመ ፍልሰታ ግሁድ ዝኾነ ሓቃዊ ሱባኤ እዩ። በዚ መሰረት ጾመ ፍልሰታ ክንብል ከለና ጥሪ ዕረፍታ ነሓሰ ፍልሰታ ኢልና ንብል። ጥሪ 21 ዕረፍታ እዩ ዝዓረፈተሉ እዩ ከም ሰብ መጠን ዝዓረፈተሉ እዩ። ነሓሰ ድማ ፍልሰታ እዩ። ፍልሰታ ማለት ዕርገታን ትንሳኤኣን ማለት እዩ። ሪኢኹም ካብ ጥሪ ክሳብ ነሓሰ ዘሎ ክፍተት ከባቢ 6 ወርሕን ገለን መዓልትታት ይገብር እና እዚ ኩሉ መዓልቲ ናይ ድንግል ማርያም ስጋ ኣበይ ነይሩ እንተኢልና ኣብ ኦም ህይወት ትሕቲ ተቐሚጡ ከም ዝነበረ ታሪክ ነገረና። ከም ዝፍለጥ ቤተ ክርስቲያንና 4 ኣስተምህሮታት ኣለዋ። ዶግማ፣ ቀኖና፣ ታሪክ፣ ትውፊት ይበሃሉ። ካብዚኦም ታሪክ ኣልዒልና ኣማናዊ ዝኾነ ሓቃዊ ዝኾነ ታሪክ ኣልዒልና ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ እመብርሃን ድንግል ማርያም ኣብ ጥሪ 21 ክትዓርፍ ከላ ክቐብርዋ ክኸዱ ከለዎ ከም ዝፍለጥ ኣይሁዳውያን ንምንቀኝነት ኣይዓርፉን እሞ ከቃጽልዋ ደለዩ። ዓሪፋ እናሃለወት ከቃጽልዋ ደለዩ። እዚ በኻላ ኣባሃላ ዓሪፋ እናሃለወት ዝዓረፈ ሰብ እንታይ ክገበር ይኽእል ኢልኩም ተሓስቡ? ኮይኑ ግን ንሳቶም ኣብኣ ዘሎ ሓይሊ መንፈሳዊ ኣብኣ ዘሎ ሓይሊ በረኻ ስለ ዝፈልጡ ሰይጣን ንምንቀኝነት ኣይዓርፍን እሞ ከቃጽልዋ ደለዩ። እዚ ማለት ትንሳኤኣ ዕርገታ እውን ከም ዝኸውን ሰይጣን ይፈልጥ እዩ ማለት እዩ። በዚ መሰረት ብመላእኽቲ ኣኽናፍ መላእኽቲ ዓጀባ ጎይታ ድማ ናብ ኦም ህይወት ወሲዱ ኣቐመጣ። ስለዚ እዚ ዝተሓበአ ምስጢር እዩ። ሃዋርያት ክድቁስ ኣይከኣሉን። ንምንታይ? ድንግል ማርያም ካብ ኢዶም ተወሲዳ ምስ ዮሃንስ ወንጌላዊ እሱ እውን ይርያ ስለ ዝነበረ ጸጋ ቅንኣት ጸጋ ሓዲርዎም እዛ ዝተሓበአት እኖና እመብርሃን እስቲ ክትኽሰተልና ክትወሃበና ኣለዋ ኢሎም ዝጾምዎ ሱባኤ እዩ። ንሕና ኸ ኣብ ህይወትና ውሽጢ
እንደልዮ ነገር እንብህጎ ነገር ክንኾኑ እንደል ነገር የለን አሎ ነዝውኒ ሱባኤ ተባሂሉ ጾመ ፍልሰታ ዝጠፈአ ነገር ዝእለሸሉ ብምንታይ ብፍቅሪ አዲኦም ስለዝኾነ ተዋርያት ብፍቅሪኦም አልሸማ ትወሃበና ናብሉ ንሕና ድማ ንሳቶም ተዋሂባቶም ያ ንሕና ዝኽርና ንዝክር ዘለና ኣብ ህይወትና ውሽጢ ግን ዝሓበአና ነገር ኣሎ እንተስ ብዝተፈላለዩ ኩነታት እንተስ ብናይ ባዕልና ድኽመት እንተስ ብናይ ከባቢና ፀገማት እንተስ ኣብ ህይወትና ውሽጢ ብዘይንፈልጦ ጉዳይ ኣብ ህይወትና ውሽጢ ጠፈአና ነገር ኣሎ ክቡር ነገር ክንኾኖ እንደሊ ክንበፅሖ እንደሊ ነገር ኣሎ እቲ ነገር ንሱ ዝኽሰተልና ኣብዚ ጾመ ፍልሰታ ኣብዚ ጾመ ሱባኤ ክንኣቱ ከለና እዩ ነዝውኒ ፍልሰታ ናይ ሱባኤ ግዜ እዩ ተባሂሉ ብዝተፈለየ መልክዑ እንጾሞን ሱባኤ እናቱ ሓደ ግዜ ዝደለናይ ነገር ጥራይ ሰፊርና ቆፂርና እዚኣ ይደላ ኢልና እሱ ዘይክወሃበና ይኽእል ካብኡ ዝበለፀ ንሕና ዘይነሓስቦ ንሕና ጌርናዮ ወይ ሓሲብና ዘይንፈልጥ ነገር ክበረልና ይኽእል እዩ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ኣቲኻ ስም እግዚኣብሔር ፀዊዕኻ ኪሳራ ዝበሃል ነገር የለን እዚ የለን ክንፈልጦ ይግበአና እዚ ኣሽምካዶ ቤት እግዚኣብሔር ከይድና ቤት ኣምላኽ ከይድና እንዳሰብ ኣቲና እኳስ ኣፅሊልና ዓሪፍና ገዛ ዘፍረዮ በልዕና ሰቲና ተፃዊትና ተሓጒስና ኢና ንወፅኦ ዶ ስለዚ ኣብዚ ሱባኤ እዚ ናይ ሃዋርያት በረኸትን ናይ ሃዋርያት ሱባኤን ክኾነልና ልክዕ ሃዋርያት ክልተ ግዜ እዮም ካብዚ ጾይሞም ሓደ መጀመርያ ንሽዱሽተ ወርሒ ዝተሰወረ ስጋኣ ሃበና ልክዕ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ንጲላጦስ ስጉኡ ሃበና ክንቐብሮ ከም ዝበሉ ኩሉ ስጋኣ ሃበና ክንቐብራ ከም ዝበሉ ኩሉ እዚ ናይ መጀመርያ ተዋሂቦም እዚ ዝተሓበአ ምስጢር ምኽሳት እዩ ኣብ ህይወትና ውሽጢ እውን ከምዚ ዝተሓበአና ነገር ዝኽሰተልና ብሱባኤ ብፍልሰታ ጾም እዩ ካልኣይ ድማ ቀቢሮማ እንደገና ክትቐርብ ከላ ስለዘይረኣይዋ ቶማስ ብደመና ስለዝረኸባ ሰበና ተቐቢሉ መፅዩኸው ተሲኣ ምስ በሎም መንፈሳዊ ፀጋ ቀኒኦም ትንሳኤ ኣርኤና ኢሎም ድማ ካልኣይ ሱባኤ ኣትዮም ማለት እዩ ኣብዚ ፍልሰታ ጾም ከም ናይ ሃዋርያት ምንቲ ክኾነልና እንታይና ክንገብር ዘለና ካባና ዝድለ ነገር እንታይ እዩ ኣብ ቤት ኣምላኽ ባዶ ምውፃእ የለን ኢለ ዓንተቦ የለን በፍጹም መጠኑ ክውሕድ ክንእስ ይኸውን እምበር ጎይታ እናለመና ይውስኽ ዝብል ዓይኒ ዝፈጠረ ኣምላኽ ዘይርኢ እዝኒ ዝፈጠረ ኣምላኽ ዘይሰምዕ ከምኡ ልቦና ዝፈጠረ ኣምላኽ ኣቦና እንብሎ ኣዴና እንብላ ካባና ንላዕ ዘይተሓስበልና ዘይሓስበልና ኮይኑ ኣይኮነን ፈፂሙ እኳ ደኣስ ጎይታ ብምሕረቱ ኣብ ዝገበርናይ ንእሽተይ ነገራት እናብዝሐ ከምዚ ኣብዚ ሰይፈ ስላሴ ጎይታ ኣባይ ሓንቲ ንእሽተይ ፅድቂ ነገር ሲኢንካ ዲኻ ኣብዚሕኻ ባዚሕኻ ኣፅድቐኒ ከም ዝበለ ኩሉ ንሕና ድማ ናብ ቤቱ ብምምላስና ብምኻድና ዓቕምና ዝፈቐዶ ነገር ኩሉ ብምግባርና በረኸትን ፀጋን ኣይንረክብ ማለት ኣይኮነን እኮ ዳስ ንዓና ዘፅሪ ነገር ናብ ፅቡቕ ዝወስደና ጎደና ኣስተኻኺልና ኣፀቢቕልና ጎይታ ዝሓዘልና ነገር ኩሉ ክህበና ምሳና ምዃኑ ንሪኤሉ ጉዳይን ሱባኤን እዩ ስለዚ ኣብዚ ሱባኤ እዚ እንታይና ክንገብር ዘለና ሱባኤ ካብቲ መንፈሳዊ ትርጉሙ ቅዱስ ምፍላይ እዩ ኢልና ካበይና ንፍለ ዝብል ነገራት እስቲ መሰረታዊ ነገራት ክንሪኦምና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ጾመ ሱባኤ ኣብ ፍልሰታ ጾም ክንገብሮምን ዘየብልና ነገራት ብሓፂሩ ንምራይ ንፈትን ናይ መጀመርያ ክንገብሮ ዘለና ነገር እንታይ እዩ ተይልና ኣብዚ ፍልሰታ ጾም ክልተ ዓይነት እዩ ዘሎ ሓደ ናይ ሕብረት ሱባኤ ዝበሃል ኣሎ ናይ ውልቀ ሱባኤ ዝበሃል ኣሎ ናይ ዘመናንያን ገዳማውያን እሞ ንግደፎ ኣብ ሕድሕድ ምእመን ዘሎ ጉዳይ ብክልተ ነገራት ሱባኤ ክንኣቱ ንኽእል ኢና እቲ ሓደ ናይ ውልቀ ሱባኤ ማለት ብዝተፈለየ መልክዑ ካብ ስራሕ ደቂቕና ኣፍቂድና ኣቐዲምና ተዳሊና ምስ ንስሓ ኣቦና ተዘራሪብና ብኣርምሞ ብዝተፈለየ መልክዑ ብዝተፈለየ ጸሎት ብዝተፈለየ ስግደት ብዝተፈለየ መንፈሳዊ ኣገልግሎት እንጾሞ ጾመ ሱባኤ ሓደ እዩ እዚ ዝምችወና ከምዚ ዘመቻችና ነገራት ሓደ ዕድል ኣለና ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ሕብረት ሱባኤ ኮይኑ ብቅዳሴ ብቁርባን ኣብ ቤተ ክርስቲያን እናተመላለስና ብሕብረት ኮይና እንሕዞ ሱባኤ እዩ እዚ ናይ ሕብረት ሱባኤ ይበሃል ኣርምሞ ዘይኮነ ብዘሎ ተኣቅቦ እዩ ዝበሃል ተኣቅቦ ማለት ስራሕና እናሰራሕና ከምኡውን ኣብ ናይ መንፈሳዊ ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሕብረት ጸሎት ኣብ ናይ ሕብረት ጸሎት ኣብቲ ሕብረት ጸሎት የለን ናይ ባዕሉ ጸሎት እዩ ዝሕዝ ዝጽለዩ ጸሎታት ብዝግባእ ገይሩ ኣጽኒዑ ፈልዩ ንዕኡን መንፈሳዊ ምድላዋት ገይሩ እዩ ዝኸይድ ኣብዚ ናይ ውልቀ ሱባኤ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ሕብረት ሱባኤ ግን ብሕብረት እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብቅዳሴ እዩ
بقربان يو بحبرت كوينا النحزو سوايو صلوتنا لمنانا سفرالي كخوني خير نيول كنا مالتي تحابراوي سواي حابراوي برخت كن كم زلو خينو بتأقبو ان آتو سوايو تأقبو مالت سرحنا كنفلو يزقبئنا كامنا عالم دليتات كامنا عالم زنبالتات كنقبرم زنبرنا قدم سواينا نقبرم زنبرنا صبوا أزي يكونوا نجارات تفلينا بتشا كابزي دقاوي عالم كابز سقاوي عالم تفلينا نام منفساوي نوشت أوي عالم كصوم كلا خاسي جزخا عصا جزخا عزيخا بيتك خون كاسأل لي زين تايدي إذا لبونانا كاب دقاوي زخونو عوتا ناس سقاوي دليتن سقاوي ورن تفلينا نمنفساوي تسقانا نمنفساوي دليت النزعمو النعتو سواء هاي بحال زي ناي حبرت سواء بحال هذا كاب كلت يوم أحد يوم كخولنا زخوله مالتي لازم ناي مجمرة مرجعنا نتايو تأقبو دي بحبرت سواء خوينا بتأقبو دي ويس بأرممو نبينا إلنا مفلاير لي ناي مالتي تخالي صالوت مسك زاهر مزرعبي صالوت نايب زاهر زقرر معازا عطامي صالوت عندنا هذا سواء زي انتهي نقبر يقبلنا قدوسات مصحفتي منباب خلينا قدم كنقبرو خبز قبلنا زنبره بسفر يملكو قدوسات مصحفتي منباب ناي صلوت مصحفتي منباب خلينا مالتي ስለዚህ ፍሊ ዘብሎ ነገር እንታይና ተፈሊና ዘለና ስዋይ ማለት ቅዱስ መፍላይ እንተልናዮ ካብትና የመጀመሪያ በምንታይ ተፈሊና በዘልመድ እቲ ክንገብሮ ዝነበርና ጊዜ እናገበርና نصوم الحركونا منهم سفر ነገር አይገበርና አይተፈለና ዘለና ማለት ስለዚህ ቅዱሳት መጽሐፍቲ በአቅምና ናይ ጸሎት መጽሐፍቲ ምጽላይ መንባብ ከለና ማለት ስለዚህ ንፍለለና ማለት ንምንታዩ ጸሎት ንእግዚአብሔርና ንዛረበ ዘለና መጽሐፍቲ መንባብ ድማ እግዚአብሔርና ቃና ዛረበና ዘሎ እና ክልት ይዕድል ማህ ሓደ ቅዱስ መጽሐፍ ነንብብ ከለና አይንፈልጥን በየነቲ ሓንቲ ቃል ናይ ህይወትና መዓዛ ከም ዝቅየር አይነቲ ሓንቲ ቃል ኣብ ውሽጥና ዘሎ ናይ ጸገም እሳራት ከም ዝፈትሐና አይንፈልጥን ኮታስ ጎይታ በየናይ መንገድና ከመርሕና ከም ዝኸሰለ ዘይንፈልጥ ንጽልይ ንእግዚአብሔር ነግሮ ነንብብ እግዚአብሔር ይነግረና ስለዚህ እዚ ብሰፈለየ መልኩ ክንገብሮ ዝግበአና እዩ ተኻሊ ካብ ዘለና ነገር ምጽዋት ምጽዋት ድማ መሐሪ ምዃን እዩ መሐሪ ጎይታ ከምሕረና ክዳነ ምህረት አዲና ድማ ምህረት ካብ ወዳክ ተወርደልና ክጽልየልና ምንት ድማ ካብ ዘለና ነገር ምጽዋት መሃብ ብሰፈለየ መልኩ ምሕሳብ እዚ ነገር እዚ ምሕሳብ ከለየናይ ማለት እዩ ተኻሊ ነገር ታዩ ክርስሳዕ ዘይብሉ ብስሩ ክርስሳዕ ዘይብሉ ንስሐን ቁርባንን እዩ ከመይ እዚ ንስሐን ቁርባንን ንስሐ ታዩ ልቦናና ይዘጽረየና ጎይታ ድማ ኣብዚ ሰባኤ እዚ ኣብ ውሽጥና ክነበር ኣብ መብርሃን ኣብ ውሽጥና ክትኣቱና እንደሊ ኣብ ሰባኤ ውሽጢ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ነገር ክተንብበልና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ነገር ክተጽረየልና ኢና እንደልሞ ንስሐ ድማ ምስ ንስሐ ኣቦ ምዝርራብ ኣብዚ ካህናት ክንረክብ ዘይንኽእል ኣብ ደገ ዘለና ሓዋታ ሓድ ድማ ብስልክ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዝተፈላለዩ ነገራት ክኸውን ይኽእል እዩ ንስሐ ምእታው ወሳኒ እዩ ንምንታይ ልብና የጽረየልና እዩ ልብና ከጽረየልና ካሎ ጎይታ ድንግል ማርያም እነና ቅዱስ መንፈሶም ምስ በዓልና ይወሃሃል ማለት እዩ ወርቂ ኣብ ውሽጢ ጭቃ ብምዃኑ ኣብ ውሽጢ ጭቃ ወርቅ ኣሎ እምበር ተወርቂ ምስቲ ጭቃ ተዋሂዱ እዩ ማለት ኣይከኣልን ብዘይ ጎይታ ስለዘይነብር ምስ ሓጢኣትና እንተኾነ ጎይታ ምሳና ኣሎ ብሳላ ንሱ ኢና ጠጠው ኢልና ንንቀሳቀስ ንነብር ዘለና ግዜ ዝህበና ዘሎ እንተኾነ ግን ምሳና ተዋሂዱ ቅዱስ መንፈሱ ሂብና ንሕና ድማ ናሃቱ ትእዛዝ እናኽብረሉን ብኡ መሰረት እንነብረሉን ሓይሊ መንፈሳዊ ክበና ድማ ንስሐ ኣቲኻ ልብና ምጽራይ ከለየና እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ብሰለመደ ጉዳይ ሰዋይ ፍልሰታ ኣትዩ ምእተዋይ خفن እንደገና ድማ መውጽኡ ግድን እዩ ብዝብል መልክዑ ክነኣቱ የብልናን ዝተሓበአ ነገር ክሰተልና መወዳእታውን ከጽበአልና ምንቲ ስለዚ ተሓደ ንስሐ ምእታዊ እዩ ንስሐ ንጹህ ይገብር ንስሐ ስም ይቕይር ንስሐ ድማ ሓሴት ይፈጥር ኢልና ኢና ተኻሊ ቁርባን እዩ ኣብዚ ጾመ ፍልሰታ ነዚ ዕድል ዘለና ሰባት ምድብ መዲብና እንቆርበሉ ኩነታት ክነጣይሽ ክነመቻቸው እዩ ዘለና ምክንያቱ ኣብታ ቁርባን ንሳ
بعمنا نسألنا الناس أمنا نلمنا بحبرتنا قدسنا نيرنا قرآن قرب كلنا انت عينت بركة انت عينت مفتحي كم ذهبنا قويت عين فلت نمتى نهاريات أبوتاتنا نكهنات تيلوهم مفاتح باكم علخو يلوهم إذا مفاتح زي سجاوي جزاوتي سجاوي بيت زخفتلو زي كونس أبيهوتنا وشتي سخاساتو سأجمات فتناتات زفتحلو سأجمات من السهالو زفتحلو مفاتحات أبيت خرسان الله أبيت خرسان كنا زين فتحلو مفتح يلن نمنتاي مفاتح زهاوم نبيت خرسان نهارات أبوتاتنا سلازخونا نسها متاو نبيت خرسان من مللاس سأجمنا نفتحلو قداي مخانو كنفلت يقبع مالتيو سلازي زيوم مسارتاوي نقرات كنقاورم زقبعنا حساباتيوم مالتيو تخالي كنقاورم زي يقبعنا نقرات دمها تخالي صوم آتيو صوم فرسة آتيو بزبل أبز قبلا صوم مالتيو أبز درار صوم كعامي نلعلي كصوم من دي سباعي كأتو ندي إلنا كعام نلعلي مبلع كعام نلعلي مستاي كمبلع مستاي نبلع إن السماوات يخون نجن كصومي كدكمي إلنا بزبل حسابكم كخون أيول نمتايزي ناي فقري نادينا زلنا فقري نجاورو مسواتي ينبر مغزعتي يخون بيت ما أسرتي يخون انتهي رأيو أفتي وشتي تنزلنا كعالم تنزلنا بتسوى وشتي خناقات خلنا እግዚአብሔር ድማና ቃና ዘህበና ነገር አለው ድንግል ማርያም በፍቅራ ልክ መስአ ክንጸውም ናአ ክንልምን ከለና ነሰልማና ቃ ትህበና ነገር አለው እንበር ቤት ማእሰርት ያኾነን መቅጻዕት ይሆነ ያኾነን ናይ ፍቅሪ ዋጋይ ኣብ ዓለም ምስታይ ሓደ ሰብ ንዘፍቅሮ ሰብ መስዋዕት ይኸፍል እንዴ ስለዚህ ልክ አኸሙ ናይ ፍቅሪ መስዋዕቲ ናዲና ዘለና ፍቅሪ ንገልጸሉ ንሳ ድማ ንወዳ ንበኋላ ዘለዋ ፍቅሪ ትገልጸሉ صوم فلسفاي نعا زلنا فقري كنصوم كلنا نقدس كلنا وداسي بقى زلنا عقم كله بزلنا نجار نقبر كلنا نايز فقر واقع دما عدون ولا تقبر بمالدنتها بصورتها دما أو هيوتنا زلو قاصروتات أو هيوتنا زلو الساروتات زفتحلو مفاتح أبيت خرسيان أو هيوتنا وشي نقرني مالتي تخيل أنا صورت بزح زخلا يخونكو نصورت جزء بالليل سرحي بتاعم بيزي جبرني بزبل تسفى بزغرات مركوع تسوي مقبلة يعني بزخنا مركوع أبي تخرسان واجا خمسة وحبنا عن تو تزاريبه بزي واجا زوج أسابع إلا واجو فلالي خوني خير قوي نقول بزي واجا زوج إلا نتيلنا سب أبوتنا نتيولو تازنا أسد صورة كوس أو نزب السماوات أو نزب السماوات تنبركخنا أفتت متشولنا ساعات انتس مشت انتس نقوها بتشافتت متشونا ساعات ساقيدنا أبونا زب سماعتنا تسألينا ونقول تزي سمعنا نقر منم نقر إلا السوزر إلا بونا أيو قزيت هالنا سبو بقولك هنا بزح خلنا تقالوا هنا بزح خلنا نفسنا ناس أريت لبونا ناس أريت قدسها ملاقتي عرختنا أن ناخوني يمزخدو نمتاي كابسب نرحانا نقدر كلنا ملاقتي نقربنا كورن نرحانا نمزخنا قال أملخ نقربنا إيزي ماتس قال لي نقرأ يكون حدا بحدا زتكا سلازي أزي نقبر أزي أب ترقاقامي بتهان إشتي نقا بترقاقامي أمونات نخون كالاي سلام ملكي أبوتاتنا دنقوا يزي أبوتاتنا سلام ملكي صلوت سوسان 4 جزي تخيلكم أبس أم فرستا صليولنا سوسان 4 جزي بعد ما يعلك مالتي مهران مريتي زنبرت له 64 عامتي و 64 عارفه ስለዚህ 64 ጊዜ ሰላም ለኪ አማ አትደጋሙ እዚን ተገርኩም ድማ ባዓቅምኩም ተገርኩም እግዚአብሔር ድማ ናይ እግዚአብሔር ዓቅም ድማ ዘይድረስ ስለዝኾነ ዋጋኹም ከባኩም ይብሎም ይብልና ስለዚህ ኣነኮ ብዙሕ ጸሎት አይጽልን ጸሎቱን አይኽእልን ናይ ጸሎት ጊዜውን የብለይ ኒልና ካይንሰንፍ ምንታን በታን ይሽተይ ጸሎትና እሙናት ክንከውን ኣለና ስለዚህ ብዙሕ ጸሎት አይጽልን ብዝብል ተሳን ወርጽ ይበልናን ግን ታንጽልህ ጸሎት ድማ በታን ይሽታ አሚና ግን ተባጻልነት ክህለው አለው ካብ አቡነ ዘበሰማያት ካብ ሰላም ለኪ ሆስተ እንተና ድማ ውዳሴ ማርያም ከም ዝፍለጥ ካብ ሶኒ ክሳብ ሰንበት ዘለዋ ቅዱስ ያሬድ አቦና ከቀምጡ ከሎ ሰዓሊ ለነ ቅድስት ናበረ ካብ ሶኒ ክሳብ ሰንበት 64 ሰዓሊ ለነ ቅድስት እዩ ዘሎ
زون تخيلنا دما إذا وداس يمارن كابسوني كساب سنوات وي بعلته كاي قارزنا بسخاله متن وي دما كلها بحاله غزي كاب نغو كساب مشتاب زلو نخفافنا كخون يخل حساب زي جيجا زخونا ملخته يالو مسلكم بقى نحزي تودو خون كتجمرو ذا عينته نحزي تودو خون كتجمرو صورت جميل كم قراص حما ايو زبل تخكلنيا زخونا أبهر يكون سبكو حازينا يكون زغرفو دو سانيفو لمدس لزي ولو نوعو ندحدي تغاديل كاوي تغنيو نايتا تصلخا صلوت واغا خاتوها بك بزبل ما وصل زل نمبر اي انا جميره سلازي ودا اي جمرون كان مجمره ال كان مبال جيجا اتحساسباي سلازي افتا سخفه قدتنا غويتاي إلنا بمحرتو ايد وديقنا اب نحرت ايدا وديقنا ازي اي زخلا كابزي عقمي يبلين السخمل ايو سخمل اي انتينا تخين واغا زي وهبنا سلازي اذا جميركا زي تودع نجر تبل نجر يلن كوم زبح نجر يلن كوم ناودا كانت تساخا يبر بحدا غزي دو بسغا عبيناينا بسغا كخنا عبكو خندي نجر تحليفناينا اشم كايده بمنفس بحدا غزي كم تجمرت زنبرنا بحدا غزي موداس يا مريم مزغبه صلوت مزمور داوود كما يخونن عبيت منفساوي عبيت الله وسول سغاوي عبيت قس بقس كم دلو كله منفساوي عبيت ون الله سلازي تعامل زفقدتا كنصلي مزمور داوود نخوننا كنصلي ازي بتعامل مسارتاوي ነገር ይሞ እዛ ተሐሳሰባዚ ከናአሪው ዝግበና ነገር እዩ ካለ ኣብዚ ክነውግዶ ዘለና ነገር ታዩ አይ ኣብዛ ሓለፈ ሰውያቲ ሳይተሳኻዓለይ ዝለመንኮ አይተዋሃብንሞ ዋጋ ይውል ማለት እዚ ናይ ሰይጣን ናይ መጨረሻ ዝኾነ ጦርነት እዩ بركزانيانس سواء أتنا صلوت أتينا إجزاء هي زي هبنا واقع منهم نجار يلا منو إذا حسبنا نجار يخسر خالي إذا حسبنا نجار يتسخى على مالت زي حسبنا يو أبانا كفت صحزنا برا أبانا كفت صمزنا برا كفو نجار إجزاء كم خمسة ألو يعني فلت زرع واقو يعصري كل جزء سلازي أمور إذا حلف واقعون كوها بالنخالي ما تسفعين قرصة حما أزمارة زي ما أبز حلف أنتي خمس وهابنا نزح حلف أوشتنا أنتي خمس حضرنا نقدم أنتي خمس وهابنا أين فلت إجزاء كل خمسة كم زي نعق كم زي قرفنا أبونا خمس خنا إننا خمس خنا دنقل معنا مثل فلت أي أبز حلف هاي تسخ على ينزل نيسيت أنا يمش الرشا نيودكت مخرو يومو زي أخي نسألنا هذا رأي كاري أنت أيو أبصمنا جزء بقى صومنا سباعنا دخمنا سب كردنا مدلاي خما يكون أبصباع جزء كردنا ندلي جزء كردنا ندلي لذي سبي تردني أنا صوم كوي دخيم كوي نمت خمس الزني نمت خمس ولني زي ما بعد نيت أجست فريزي بس على متن سبي ترد اللي زي ما بعد مرت جزء كرد اللي جزاهر واقعي كبرنيو أنا بزح حسوك خوني خل أنا بزح حسوك خوني خل أنا زح حسو نجر نعايز تقمنا زيك خوني خاليو زقدم نجر زيك خوني خاليو قويتها جن دنقل مريم جن أن إيامه أن يدما نعاي اتفقني نجر ساتفلت يا إلنا بزي نجر رجل ما تسفاق مقرط كم زي بلنا زي ترد ولي دخامي زي بالنجر عبيروتها تفسر حن خون خلينا بزي خينا نصرصر بزي قط عمي نتحسس كذا سوشيال ميديا سواء مالس قدس مفلاقيو اما اف سواء خوينا حجبون تيك توك فيسبوك اف زي ربح غزيخا نصلوت غزي سينا نابلنا ابونا زبسمز غزي سينا نابلنا سلام لكن مدغام غزيو مهارن كريستوس يلكان مصلاي غزي سينا نابلنا اب زي ربح غزي نخلف كلنا كبيديو ስለዚህ نفلاي كنفلا ازي نخفلو واغا ندنقل ماريام زلنا فقري نجزافير زلنا فقري كندينا يمخانو زمزني ስለዚህ ካብ ናይ ሶሻል ሚዲያ ካብ ዘይረብሕ ነገር ወረ ንፈለይ ቅዱስ መፍላይ ይስዋይ ንፈለ አቢዳ afti ጸሎት afti ናይ መንፈሳዊ ናይ ጸሎት መጽሐፍቲ afti ቅዳሴ ተኸኢልና ድማ ንጉሆ ኪዳን ተዘኪኢልና ድማ በተዓቅምና ድማ እንተስ ምሸት ከድካ ጸሎት ጸሊኻ ምምጻእ ኣብ ገዛና ክኸውን ይኽእል ኣብ ዘይምችወና ብቻ ዝኾነ በብመዓልቱ እንገብሮ በዓቅምና እንገብሮ ነገር ክህልወና ኣለዎ እዩ እዚ ካብ ሶሻል ሚድያ ንፈለ እንታይ ይፍጠር ንፍቅሪ ዝኸፈልናዮ ዋጋ ድንግል ማርያም ከዓ ንወዳ ንዓና ንጓላት ትኸፍሎ
ናይ ጸሎትን ናይ ውህብተን ጸጋን ክህሉይ ማለት እዩ እዚ ክግበሩ ዘይግበሩ ሶሻል ሚድያ ነርሕቕ እዩ ካሊእ مستودع سواء مستودع كم زنبركو إيه إلكا محساب تذكر يكون أنتوني ليه حاله سواء بعقمنا نتساتفنا بعقمنا وداسي مريم كداسي مريم تخيلنا مزمور داوود بعقمنا بزلو جميل كم قرات زبهل زي كل يخيل أبزي لما تجزهر كم غيرو زحزنا زجزنا نحر كوينو فكر أملاخيو نعنا كبل مسوعتي خافيلو نحن لا نخيل فغري ويتا إذا ما بسنفنا نمرالس مالتها يكونن جن تعقمنا جن كم مهاب كنسسعي ناني قلت من عقمنا هالمي أبزح يوزر لنا سلازي كم ذله هو إيه مالت عين خيل كم ذله هو أي خلنا سوها والناس أجاز الرئن زي الرئن زحالفن زمزن سجى الله بارو عين من لسن كم زكوا يا أبواتنا في ورسين أبيتك زي بارو إيد كايتها زخنا مسوعات نجار زخنا مسوعات نجار حسكاتها እግዚአብሔር ድማ ባዶ ኢድካ ይሰደካኒ ይብሉ ተዘይብለ ምን ማይኾነን ግን ባዶ ኢድካ ይተውን ባዶ ኢድካ ይውጻን ናብ ቤተ ክርስቲያን ማለት ታዩ ናና ንእግዚአብሔር ንኸፍሎ ናይ ግዜ ዋጋ ክህልና ኣሎ ግዜ ክንኸፍለለና ካብ እሱ ዘይፈቶም ነገራት ምርሓ ከለና እዩ እዚ ዋጋ ምኽፋል እዩ ንእግዚአብሔር ምእንተ እግዚአብሔር ምእንተ ፍቅሪ ምእንተ ፍቅሪ ሕማቅ ነገር ዘይቀሪ ይቅረ በቃ ኢልና ዝኣተነ ነገር سواء مسودان ما نابز دبرنا مملاس زيد ما تعوي يسقم بقى هذا جزيكو أنت سواء كو حجي أنت صوم كوي يلوم خفوا نجارات كم مقبار يخل كلمه سواء مستفتحة نحن حاولنا نفتح أنت حركينا تمام فساوي اللي من بدن لو تندعى له لذي دحر سواء مسودان ما نابز دبره هيوت مملاس زيكونس أم هيوتنا منفساوي اللي من متجيرنا بتنسو زنبره لك تزيكونون كافت زنبره مجمره هيوتنا زحاشة هيوت زحاشة أكايدا رجعتن هدأتن زمر أوشتنا سلام كنركب هدء خنبل زنايد قوي عالم قريفنا زنايد وشت قوي عالم كنستوى علم إنتان زي أدمى كنستوى على زقبنا نجاري مالتي صوم فلسطة نايدنقل ماريا مدينة فلسطة بمدلا بمنفسها مدلاو تجميرو بنسها تجميرو بعبي سقا بعبي واجان بمنفساوي لوطن مجرشا بمنفساوي لوطن زودا عبي سواي يوم امناي صوم فلسطه حدا استحاب مستر زخستتلو استحاب ابيوتنا وشتي اذن تا يكون مخنياتو زبلنا ነገር زخستتلو زغهادلو مسترون نفلطلو كمون بتنساي ززازم بتنساي ززازم ناي دنگل مارام تنساي ززازم بتحغواز ززازم يمو هيوتنا بتحغواز كزازم هيوتنا كودقت ناب عيت ناب تنساي بتنساي منفساوي ጸጋ ززازم يمو كمو خغبرلنا قدوس مفلاي خنغبر كنفل تاقو خنغبر كاوازان فزازان كاب زيربح ነገር ተፈሊና አቅምና ዝፈቀዱ ነገር خنغبر እግዚአብሔር አምላክና ሓይልን ጥበብን መስዋዕልን ይሃበና ናይ ቅዱሳን ጸሎት ይርዳና ዓድና ዘለቶ ኣብ ምስትንሳኤ ከትንሳኣ ናብ ሰላም ክምልሰና እዚ ክፉ ነገር ዝያርሕው ድማ ሰላሙ ከጎናጽፈና ናይ ድንግል ማርያም መዲና ጸሎተና ማላድነታን ናይ ሐዋርያት አቦታት ጸሎትና ማላድነቶምን ናይ አምላኽና ፍቅሩ ቸርነቱ ምሕረቱ አይፈለየና በብዘለኹም ምሕረት ሰላም ፍቅርን ከበዝሐልኩም እዚ ስዋኤ ድማ እስተሓበ ነገር ዝኽሰተሉ ዝደለናየ ነገር ንረኽበሉ ብቻ ተስፋ ዝቆረጥናሉ ነገር ተስፋ ንቕጽለሉ ክኾነልና እናተመነኹ ሓፈሻው ስዋኤ ክትሓትዎ ትደልዩ ሕቶ ክትህቦ ትደልዩ ርእይቶ ክተብጽሑልና ትኽእሉ ኢኹም ኣብውን ናይ ጾም ፍልሰታ ግዜ ስለ ዝኾነ ድማ ኣብውን ማይጠሉ እንመሃሃረሉ ርእሲ ወይ እውን ናይ ሚይጥ እዋን ክነዳሉ ስለ ንኽእል ሓሳብኩም ርእይቶኹም ክተብጽሑና በዛ አጋጣሚ ከተሓሳስብ ፈቱ እግዚአብሔር ምሳኹም ይኹን ድንግል ማርያም ምሳኹም ትኹን ክብል ፈቱ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን